السلام عليكم. شفنا في l'exercice الاول كيفاش نحسبوا le salaire de base et les heures supplémentaires. دابا غنشوفوا un autre exercice كيفاش نحسبوا le net à payer. Donc l'exercice الثاني كيقول monsieur Chaouqi salarié marié avec 6 enfants à charge présente la situation suivante à la fin du mois d'octobre 2018. Salaire de base na 8000 dirhams. Prime de rendement 3000 dirhams. Prime d'ancienneté 5 ans d'expérience, donc intérêt d'emprunt pour un logement non économique 400 dirhams. Frais de déplacement justifiés 700 dirhams. Monsieur Chaouqi, en plus de la CNSS et de l'AMO, est un adhérent à la CIMR avec un taux de 4%. Déterminer le net à payer pour Monsieur Chaouqi. Donc, باش نحسبوا le net خاصنا اول حاجه نحسبوا لو سالير بروت جلوبال، من بعد نحسبوا لو سالير بروت امبوزابل، et enfin نحسبوا لو سالير نت امبوزابل. لو سالير بروت جلوبال كيساوي كما قلنا le salaire de base plus les heures supplémentaires plus les primes plus les indemnités plus les avantages plus les gratifications. في هذا لو كا ما عندناش les heures supplémentaires. Donc, on directement la prime d'ancienneté. Le salarié qui met 5 ans, donc, on a 10% le taux. Donc, la prime d'ancienneté égale 8000 fois 10%. Il y a 800 dirhams. Alors, le salaire brut global, qui est 8000 plus 3000 plus 800 plus 700. Total, ou 12 500. Nous allons le salaire brut imposable ou le salaire brut global moins les éléments exonérés. Comme شفنا les éléments exonérés هما كاع les indemnités versées aux salariés qui كونوا justifiés. عندنا des frais de déplacement justifiés غادي نقصوها من le salaire brut global كتعطينا 11800 le salaire brut imposable. Nous allons le salaire net imposable égale salaire brut imposable moins éléments déductibles. Les éléments déductibles كاينين des éléments obligatoires خصنا نحسبوهم واخا يقولوهم لينا في l'exercice واخا ما يقولوهمش بحال la CNSS l'AMO les frais professionnels هادو ضروري نحسبوهم. بالنسبه لا CIMR الا قالوها لينا في l'exercice كنحسبوها، الا ما قالوهاش لينا ما كنحسبوهاش. في هاد l'exercice عطاونا 4% ديال لا CIMR دونك خاصنا نحسبوها بلس واحد لو كا ديال لو لوجمون نون ايكونوميك. دونك غادي ندخلو في لي زيليمون ديدكتيبل لي زانتيري ديال هاد لوجمون حيت نون ايكونوميك غادي نقصو غير 400 ديال لي زانتيري. دونك كاينه سينيسيس عندها لو بلافون ديال 6000. عندنا سالير سالير بروت امبوزابل 11800 دونك كناخدو غير 6000 كنضربوها في 4.48% داخله فيها لي بي او. لو طو ديالها 0.19%. ولا سينيسيس لو طو ديالها 4.27%. هي التوتال ديالهم 4.48%. كتعطينا 268,80. لامو ما عندهاش بلافون كناخدو لو سالير بروت امبوزابل كامل 11800 فوا 2,26 هي 266,68. CIMR حتى هي sans plafond 11800 fois 4% كتعطينا 472. Frais professionnels 11800 fois 20% 2360 plus les intérêts de logement non économique 400. Total هو 3767,48. Donc ندوزو نحسبو le salaire net imposable 11800 moins total ديال les éléments déductibles اللي حسبنا كيعطينا 8032
32,52. نحسبوا l'IR brut. L'IR brut égale salaire net imposable fois le taux moins la somme à déduire. باش نحسبوا l'IR brut كنرجعوا le tableau اللي فيه les tranches de revenus وفيه les taux وفيه la somme à déduire. كنشوفوا le salaire net imposable يخرج لنا في إنا tranche جا وكناخدو لو طو اللي مقابل ليه ولا somme à déduire اللي مقابله ليه. عندنا 8032,52 جات في لا ترانش اللي ما بين 6666,67 و 15000 يعني غناخدو لو طو ديال 34% و لا somme à déduire 1433,33. كيعطينا l'IR brut 1297,73. l'IR net هو l'IR brut moins les charges de famille. Les charges de famille, on a 6 personnes à charge, plus l'épouse, il y a 7 personnes. Ou on a la limite de 6 personnes. Donc, Radinardo, 6 fois 30 dirhams. Donc, l'IR net égale l'IR brut moins 6 fois 30, qui atteint 1117,73. Et enfin, le salaire net à payer, ou le salaire brut global, moins les retenues. Les SIBNA, fihom la CNSS, l'AMO, la CIMR et l'IR net. Donc le salaire net à payer d'El Monsieur Chawqi, ou 10 374,73.